हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जगन्नाथ आजिर अनुचिंता वीडियो को आपण मानकु समस्त को स्वागत। आम चैनल रे जो माने भी जोड़ी होती नुआ पुराणा समस्त को स्वागत। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा डेरी न करी। दर्शक बंधु सकालू सकालू घर दुआर मुहरे एंडुआ देखुंत कि जदि हाँ तेबे करंतु एपरी नचेत घरे किंबा बाड़ी बगीचारे एंडुओ बुलुथिबार देखुथिबे किंतु घरे सेमानंकर प्रवेश कौन दिए संकेत ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा। बंधुगण घर चारिपाखरे कौनसी प्राणी देखिबा किंबा घरे कौनसी प्राणींक प्रवेश हिंदू धर्म रे अनेक उपाय रे शुभ बोली विवेचना करा जाए। एंडुओ मध्य एहीपरि जीव मानंक मध्यरु गोटिए। विभिन्न स्थान रे एंडुओर उपस्थिति भिन्न भिन्न अर्थ सूचाई थाए। तो आजर वीडियो रे आमे जानिबा बिना स्किप रे देखंतु, स्किप कले बुझी पारिबे नाही। वीडियोटी को संपूर्ण रूप रे देखंतु आउ आपण मानको मतामत कमेंट बॉक्स रे देबाकू भूलिबे नाही, मोर एटा अनुरोध। बंधुगण आसंतु जानिबा घर द्वार मुहरे एंडुओ देखा गले कोन मिले संकेत। गीता कुहे ज्योतिष शास्त्र रे मध्य विश्वास करा जाए जे एंडुओ देखिबा जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन सूचाई थाए। घर बाहरे किंबा भितरी एंडुओ देखिबार मध्य भिन्न अर्थ अछि। आसंतु जानिबा केउटी शुभ और केउटी अशुभ। श्रीमद् भागवत गीतार 64तम अध्यायर एक कहानी अनुसारे भगवान श्रीकृष्ण पिला माने जंगल रे खेलुथिले। सेठारे एक कूଅ थिला जेउथिरे गोटिए एंडुओ फसी रही थिबार नजर आसिला। जेतेबेले पिला माने सेमानंक पिता द्वारकाधीशंक पाखरे पहुंची एंडुओ फसी रही थिबा विषय रे कहिले, द्वारकाधीश तुरंत कूଅ पाखरे पहुंची सेठारु एंडुओ को बाहर कले। कूअरु बाहरी आसीबा परे एंडुओ राजांक रूप धारण कला। तापरे श्रीकृष्ण राजांकु एंडुओ हेबा पछर कारण पचारिले। तापरे राजा कहिले जे एहा मोर पापर परिणाम ओ आपण मते स्पर्श करिबा मात्रे मु पुणी मानव रूप को फेरी आसिली। एहा कही राजा स्वर्ग को यात्रा करिथिले। सेबेठारु हिंदू धर्म रे एंडुओ देखिबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। ए पर्यंत जदि वीडियो को लाइक करि नाहंती आपण माने वीडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु। आसंतु जानिबा एंडुओ देखिबा किपरि शुभ और अशुभ संकेत दिए। बंधुगण जदि आपणक आखि आगरे एंडुओ रंग परिवर्तन करुथिबार देखुछंती तेबे एहार अर्थ हेउछि आपणक निकटतर केही आपणको क्षति पहुंचाइबे। एपरि परिस्थिति रे आपणक चारिपाखर लोकंक विषय रे सतर्क रहिबा उचित। आपणक सामनारे मरुथिबा एंडुओ ओ ताकू मारिबा उभय अशुभ होइथाए। तेणु एंडुओ को घौड़ाइबा को चेष्टा करिबा समय रे ताकू मारिबा उचित नुहे। एहा आपणक काम रे बाधा सृष्टि करिवो, नचेत आपणकर पूर्वरु होइथिबा काम नष्ट होइजिवो। बंधुगण जदि सोमवार दिन किंबा शनिवार दिन एंडुओ देखा जाए तेबे एहाकु शुभ बोली विवेचना करा जाए। एहा आपणंकु आर्थिक भाव रे लाभ देबो। आपणंक फसी रहिथिबा टंका फेरी पाइबे, नचेत हठात कौनसी स्थानरु टंका मिली पारे। जदि आपण कौनसी काम पाई जाउछंती एवं हठात आपण एंडुओ देखुछंती तेबे एहा शुभ होइथाए। जदि गोटिए एंडुओ आपणक रास्ता काटुछि तेबे बुझी जांतु जे आपणक काम असफल
ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧନ ଲାଭର ଏକ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସ କିମ୍ବା ତୁମର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଭୋଗବିଳାସମୟ ଜୀବନ ହୋଇଥାଉ, ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ଅଟେ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବ, ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଯିବ? ଜୀବନରେ ପରିବାରକୁ ଓ ନିଜକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିବ ସେସବୁ ରହିଯିବ। ମଣିଷ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କିଛିଟା ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମନରେ କରନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ସେହି କର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ ଯାହା ଅଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବାଣୀରେ କୋମଳତା, ମନରେ ସଫା, ବ୍ୟବହାରରେ ମମତା, ବିଚାରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ନିହାତି ରଖିବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ମାତ୍ରାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।